Hello and welcome to Goa 365's News. Now I am Manish Parab and these are the headlines. Cloudbursts and flash floods wreak havoc across Himachal Pradesh. At least 5 lives lost, several still missing, as rescue teams battle landslides and rising waters to reach the stranded. A pause in the downpour, but not for long. Goa sees scattered rain and sunshine, but IMD warns of renewed monsoon activity. Yellow alert now extended till July 2nd. And now for the news in detail. Himachal Pradesh continues to reel from the devastating impact of multiple cloudbursts and flash floods that struck on Wednesday. The death toll has risen to 5, with several others missing as rescue teams race against time to find survivors. The worst hit districts, Kulu and Kangra, witnessed widespread damage to homes, roads and infrastructure. Around 15 to 20 labourers working near a hydroelectric project in Kangra are feared swept away after sudden flooding submerged their temporary shelters. Authorities have recovered 3 bodies so far and intensified search operations despite difficult terrain and continuing rains. The floods also caused severe damage in Kulu district, where 3 people remain missing after being swept away while trying to salvage belongings. Several houses, vehicles and bridges were destroyed across the region, including in Sainch, Gadsa, Banjar and Manikaran. पता है कि कुल्लू में और हिमाचल प्रदेश में अब मॉनसून का ऑनसेट हो गया है और कल डिस्ट्रिक्ट में कुछ लोकेशंस पे ज़्यादा वाटर लेवल होने की वजह से देयर वर सम लॉसेस रिपोर्टेड। साथ ही साथ आगे भी 2 दिन के लिए 27 और 28 को ऑरेंज अलर्ट है। तो सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं सभी को कहना चाहूँगी कि नदी के पास या लो लाइंग एरियाज़ में आप लोग मत जाएँ। जो टूरिस्ट भी हमारे पास है वो सेफ़ एरियाज़ में, टाउन एरियाज़ में ज़रूर घूमें, लेकिन नदी के पास आप लोग मत जाएं। और अगर वेदर ख़राब है तो ट्रैकिंग एक्सेट्रा पे नहीं जाएं। इसके साथ साथ कल जैसे कि आपको पता है बक्कर थाच में कुछ 40-50 टूरिस्ट थे, वो स्ट्रैंडेड हो गए थे, लेकिन और उनके साथ ही एबीवी मास का 122 पीपल का कैंप भी चल रहा था। दे हैव ऑल बीन सेफली रेस्क्यूड। उनके पास राशन वगैरह सब था, सिर्फ रात के लिए कनेक्टिविटी का इशू था। दे आर रेस्क्यूड। एक हमारी बस रोहतांग रोड पे उसके व्हील्स धंसने की वजह से थोड़ी देर के लिए आवाजाही बंद हुई थी, पर उसको भी कल की कल रिस्टोर कर दिया गया है। जो ज़्यादा वरीसम है, जो सडन राइज ऑफ वाटर की वजह से हमने मनाली में बहांग एरिया में काफ़ी रोड भी ख़राब हो गई और 4 शॉप्स भी हमारी कम्प्लीटली बह गई हैं और एक छोटा वुडन पुलिया भी था वहाँ पे और एक स्नो गैलरी के आसपास भी फ्लैश फ्लड रिपोर्टेड था। अब पानी का लेवल दोबारा सामान्य हो चुका है। एक हमारी साथ ही साथ जो ज़्यादा लॉस हुआ है वो हमारे बंजार एरिया में हुआ है। जो जीवा नाला में हमारे रेला के आसपास जो क्लाउड बस्ट आया है और उसमें बड़े दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि क्योंकि हमारे 5 फुल्ली डैमेज हाउसेज हैं उसमें और 3 लोग मिसिंग हैं, उसके लिए एनडीआरएफ की टीम आज डिप्लॉय कर दी गई है और वो उनके रेस्क्यू में लगी हुई है क्योंकि पानी का लेवल कम हो गया तो वो चलेगा। Here are a few visuals showing the extent of devastation in this Himalayan region following multiple cloudbursts.
The Beas River surged dangerously, prompting dam floodgates to be opened as a precaution. Officials have issued warnings urging locals and tourists to avoid rivers and streams due to ongoing heavy rainfall and flash flood risks. The State Disaster Response Force, National Disaster Response Force, and local authorities are actively involved in rescue and relief efforts. Manish Parab and Sanika Nagvakar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Anger is simmering in Kulti Khandepar, where residents are up in arms after a retaining wall, allegedly built without proper permissions, collapsed, flooding and choking nearby fields. Locals say the structure was illegally erected to raise land levels by several meters. But when they questioned the Panchayat appeared just as stunned. Here's more. आम्ही आज हांगा शेत आसा तेणी हांगा कोणी ओनरान फिलिंग केलां फिलिंग करून ते हायट दिल्या 3.5 मिटर हायट दिल्या ते आमकां आमची सगळी माती येवन सगळी आमच्या शेतांक पडटा आनी आमकां ते शेत रोवपाक मेळना कांय करूंक मेळना दुसरें आमचे ते हे शेताचेर आमकां आमचो वाडो आसा त्या वाड्याचेर आमकां इफेक्ट जावंक शकता कित्याक उदक हे माती सगळी वचोन हे शेत भरतलें आनी उदक सगळें गांवांक वयतलें इतलें डीप केलें पळय आतां थंय उदक माती देंवता पळय माती देंवले उपरांत ते शेत भर हें जातलें शेत पिड्यार जातलें शेत माती शेतांक पडटली आनी हायट शेताची हायट येतली आनी ते उदक फ्लो जावन गांव वाड्यार वयतलें रिटेनिंग हॉलीच्या वयर पर्यंत माती आसा आनी हायटीच्या रिटेनिंग हॉलीच्या रिटेनिंग हॉलीच्या सारकें ते मागीर हे सगळे ते वयले उदक येयले म्हणटा ते सगळे शेतांत गेले मागीर. Following the revelation, the Panchayat held a sabha to discuss the issue. Here's what the Sarpanch and locals had to say after the meeting. Actually, एक थंय रिटेनिंग वॉल कंस्ट्रक्शन जालां विदाउट पंचायत इन्फॉर्म करनासतना म्हणून तांच्यांनी एक कंप्लेन आयली आमचे मिटिंगेक आनी जेन्ना मिटिंगेक कंप्लेन आयली पळय तेन्ना आमी ती नोटीस त्या ओनराक धाडली ओनरान सांगलें जे कंप्लेनंट आसा पळय तितले इलिगल म्हणून आनी फेक तेंच्यांनी आपली आयडी हाडून पंचायतीक दाखोवची म्हणून आमी तांकां दोगांयकूय आपयले ग्रामस्थाकूय आपयले एज वेल एज त्या ओनराकूय आपयल्लो ग्रामस्थ आयिल्ले 21 जाणां म्हटल्यार तो ओनर आयलो ना कितें डेंजर कितें तरी लोक ते बुट्टे येवपाक शकता खरेंच आमी थंय पळोवन आयला थंय लँड फिलिंग जाल्लें आसा आनी हें आपलें रिटेनिंग वॉल बांदल्या जवळ जवळ 4 मिटर सुमार बांदलेलें आसा आनी ताका लागून ती सकल असल्या कारणान ती जमीन ती बुडपाची चान्सेस आसा आनी ती घरां बीन सकलच असल्या कारणान ती बुडटले शुअर त्या खातीर ते आमकां प्रश्न विचारपाक आयल्ले ती लिगल बांदल्या काय इलिगल ते इलिगल बांदली ती इलिगल बांदल्या आनी आमचे कडेन इलिगल म्हणजे इन द सेन्स आमी आमचे कडल्यान परमिशन घेवना सर पंचायती कडल्यान सो एकदा इन्स्पेक्शन जालें तुमचें आमचें इन्स्पेक्शन जालां आतां कितें डिसिजन डिमॉलिश करपाक काय कशें डिमॉलिश म्हणजे कितें आमी जे रिस्पेक्टीव हें आसा न्ही गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज आसा न्ही तांकां आमी लेटरां घातल्या आनी बेगींतल्या बेगीन तांचे कडल्यान आमी फीडबॅक घेतला जो पळय ते रिटेनिंग हॉल बांदला पळय ते गेल्यार एक सायडीन ते कोसळ्ळें आसा एक सायडीन हें आसा आनी तो बांदला तो खुबूच मोठो बांदला तेंच्यांनी बरो 3.5 मिटर सुमार आनी तेजेर त्या लेवलाचेर जर उदक येयलें न्हू तें उदक आमच्या गांवां येवपाची परिस्थिती आसा चडशी म्हणून आमकां तो रिटेनिंग हॉल नाका आशिल्लो आनी तोय बी बांदला कायदेशीर बांदला बेकायदेशीर बांदला तो पंचायतीच्यानूय एनओसी घेवना गांवच्या लोकांकूय आयकून ना कोणाकूच तेंच्यांनी विश्वासाक घेवना आनी तो बांदला म्हणून आमकां तो नाका आनी तो जाता तितलो मोडपाचो आमी हें केला पंचायतीन सांगलां आपूण सगळ्यांक खंयच्या खंयच्या ऑफिसान लेटर करून तेजेर आमी हें करता तेंचे कितें हें मेळटा तें पळोवन PWD हें करून तें मागीर मोडटा म्हणून सांगलां आतां फुडलें सगळें पंचायतीचेर आसा हेजे पयलीं तुमगे गांव बुडलेलो 2 फावटी बुडलो घरां मोडलेलीं आसा पयलो 82 गेल्लो मागीर 21 येयलो फाटले दिसांनी मदीं येयलो तेन्ना तो चालूच हो चालूच आसा पूण 2 इतले मोठे येयले तळप आसा म्हूण आमी सालवार तळप आमकां सेफ करता फुडलें लायफ आमचें तें आमच्या भुरग्यांचें तेंच्या भुरग्यांची सुद्दां लायफ तें आनी त्या तेंच्यांनी खणोन थंय हें केला रस्तो केला तेजेर त्या खातीर आमी तांकां हें केल्लें पूण ते म्हणटा कितें ओनरा विचारल्यार तो म्हणटा पंचायती एनओसी घेवना पंचायती म्हणटा आमी दिवना पंच म्हणटा आपल्याक खबर ना सगळें आपल्याक खबर ना करता अशें तेंगेर जालां आतां आयज जब ते आमी सायनी मारून दिल्ल्यो तो स्वता भाटकार सांगता ती फेक म्हणून आनी आयज तेणें आमकां आपयल्ले आमी येयले तो भाटकार येवना म्हणून आमी पंचायती सांगलां
हय तो तर खरो आशिल्लो आमचे फेक म्हणून जाल्यार तो येतलो आशिल्लो न्हू तो येवना आनी तो गांव तेंचो पंचूय बी ना. Krishna Naik, Subhashish Kovakar and Muzaif Sheikh for Goa 365. Greater field roads in Aldona's Ukasam Palem village are choking with traffic worsened by Porvorim corridor work pushing more vehicles onto these battered lanes. Monsoon rains hide the depth of potholes, leaving riders guessing and raising fears of accidents with every journey through this troubled stretch. Our reporter Nitiksha Gaukar takes a closer look at this pressing issue. हळदोणा मतदारसंघातल्या उस्कय पालये वाठारांतले रस्ते सध्या पिड्ड्यार आसात. रस्त्याचेर बरीच डीप फोंडकुलां पडिल्ली आसा आनी ही फोंडकुलां पडिल्ल्या कारणान हांगासरल्या येरादारी करप्यांक बरेच त्रास सोंसचे पडटा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की पर्वरीक फ्लायओव्हराचें काम चालू आसा आनी ह्या खातीर चडशे लोक जे आसा हे भितरलो रस्तो हांगा वापरता आनी ह्या सगळ्या खातीर हांगा मोठ्या प्रमाणात ट्रॅफिक कंजेशन जाता. आमी हांगा पळोवपाक शकता रस्त्या मदीं तेजी डीप फोंडकुलां पडिल्ली आसा आनी हो जो पावस पडटा पावसा खातीर उदकाचो अदमास हांगा येयना आनी कितलो डीप फोंडो आसा हो कळना आनी ह्या खातीर हांगा एक्सिडंट जावपाचे चान्सीस खूब आसा. बबन हिरोजी हांव पर्यान रावता आनी ही तुमी आतां जी ट्रॅफिक पळयल्यात हे एवरी रुटीन चालू आसा. हेचे रस्ते खड्डे मारल्यात हे 2-3 म्हयने जाल्ले आसात. गव्हर्मेंटूय पळयना आनी ही आमची उकासीम पंचायत आसा तांकांय पडलेले ना. आमचो डेलीचो रूट चालू आसा आनी ह्या रुटाक अशें जाता की तुजो जीव घेवन तूं वचपाचो. हे रेट खड्डे घातल्यार आमकां कितें डांबर नारेक माती आनी लोबर तरी घालून दवरा तुमी. पूण हांगा इतलें ट्रॅफिक जाता. आतां गव्हर्मेंटान हायवे बंद करून हेवटेन ट्रॅफिक सोडले पूण हेचेर उपाय कोणूच करिना. लोक येता आपलो जीव घेवन कसो तरी वयतात आनी सकाळचे इतले वता आनी ह्या टायमार तुका आतां पयशे ट्रॅफिक कितले जाता कोणाक पडलेले ना. तेन्ना हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता आनी शक्यतो ही उकासीम पंचायत आसा तेंचे वॉर्ड मेंबरान तर हेचेर लक्ष घालपाचें. ताका खबर आसा तो हे रोटान वयता आसतलो तो हांगासलोच आमकां तेणी तरी फुडें सरावन मातशें ते माती नाल्यार लोबर तरी घालून मातशें रस्ते पॅक करपाचे आनी लोकांची वेवस्था करपाची. अजून हांगा एक्सिडंट जाला की ना खबर ना पूण ते एक्सिडंट जावन कोणाचो जीव वचासर वाट पळोवपाची न्हू. तेन्ना ते एका पंचायती कडेन मागता आनी आमची न्यू सरपंच जाल्ली आसा रिया मोयेकर खरीच बरी आसा ती बरें काम करता पूण हांव नको ती हेवटेन येता की ना ती मातशें ताका रिक्वेस्ट करता की तेणी मातशें हेचेर लक्ष घालपाचें आनी जाता तितले आमचे हे रूट जे खड्डे पडल्यात ताका माती जाल्यार लोबर तरी घालून दिवपाची. ते डांबराचे आमकां आवक हे ना इतले बेगीन करतले म्हणून तितले तरी करून करपाचें. आतां केन्नाच्यान आसा हे 2-3 म्हयने जाले सारखे ते खड्डे घातल्यात. हे आमकां कितें हांगासरूच न्हू आमचे सुकूर पंचायतीकूय घातल्यात पूण आमच्या सुकूर पंचायतीन एक डांबर सिमेंट घालून तरी पॅक केल्यात लोकांची तर तितली तरी वेवस्था केल्यात. हे आतां कोण पळयना हे आतां गाडी तशीच चड मारतात. समजा फुडल्यान गाडी येयली जाल्यार आमकां ती खड्ड्यान घालून जीव घेवन वयचो पडटा आनी पावस पडल्या उपरांत कितलो खड्डो खोल आसा आनी कितले उदीक भरला तेंय कळना हांगासर. तुम्ही आताची पयली आसता ट्रॅफिक कशी जाली पळय अजून पळय कशें जीव हे स्कुटरी पळय कशें आपलो जीव घेवन कशें वयतात ते पूण कोणाक पडलेले ना. काय तर पंचायतीन उसके पंचायती आनी आमच्या आमदारानूय हो आल्दोना आमदार आसा तेणी मातशें लक्ष घालपाचें कितें चल्लां काय म्हणून तेणी घालपाचें. जर तूं सत्य ना सुद्दां जाल्यार हे बारीक बारीक लक्ष घालून तुमी करून काम करून घेवपाचें इतलेच म्हाजें मागणें आसा. नितीक्षा गांवकर, मनीष परब and ओमकार देशप्रभू for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. And lastly, for the weather, bursts of heavy rain and brief sunny spells define Thursday's weather in Goa as rainfall eased slightly, but the respite may be short-lived. The IMD has forecast a possible uptick in monsoon activity over the coming days, and the yellow alert for the state has now been extended until the 2nd of July. The weather department expects widespread moderate rainfall across the state with isolated heavy spells likely. For Friday, similar weather conditions are expected: intermittent showers, some sunshine and strong winds in certain areas. These winds may pose risks, especially where trees or weak structures are involved, so caution is advised. Temperatures are likely to remain steady, with the IMD predicting a high of 31 degrees Celsius and a low of 25.
IMD extends yellow alert for Goa till 2nd of July. Monsoon activity expected to increase in coming days. Friday forecast: moderate rain with isolated heavy spells, intermittent showers and sunny breaks likely through the day. Strong winds expected in some areas, posing safety risks. Caution advised near trees and weak structures during winds. Temperatures to remain steady across the state. Friday temps: high of 31 degrees Celsius, low of 25 degrees Celsius. Bureau report: Goa 365 with inputs from IMD. And with that, we have come to the end of this news bulletin. And for more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.